وہ ایک فقیر آیا دروازے پہ، تو اندر سے دروازے پہ دستک دی نا اس نے، تو ایک بچی وہاں پہ بیٹھی، گھر بڑا امیر و قریب، بڑا دولت مند وہ بندہ، اور بڑا ہی دولت مند، بڑا نا دولت مند، تو بچی اس کی جوان سالہ بچی روٹی پکا رہی تھی، تو دروازے پہ فقیر آیا اور اس نے کہا ہے کوئی رب کے نام پہ دینے والا؟ بس اتنا ہی اس نے کہا، تو تازی روٹی پک رہی تھی نا، تو اس نے تازی روٹی نکالی اور سیدھی جا کے اسے دے دی، یہ لے بھائی رب کے نام پہ تو نے مانگا، یہ لے۔ اس نے روٹی چاہ دیتی، ابا کار آیا، باہر گیا سی، ابا کار آیا، اس آیا بچی دن کیسا گزرا ہے؟ ابا جی کیونکہ ایک ہی بیٹی ہے، بیوی فوت ہو چکی، سب ایک ہی بیٹی باپ گھر میں رہتے ہیں، اور جوان سالہ بیٹی ہے، ابھی جوانی، اللہ اکبر۔ کہا بیٹی دن کیسا گزرا؟ ابا جی بڑا سونا دن گزرا، آج تو بڑا ہی سونا گزرا، کیونکہ نیکوکار کی نشانی یہ ہے جنتی کی کہ نیکی کر کے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور نیک بندہ جو ہوتا ہے جب گناہ کرے نا تو اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا تیرے اندر ایمان ہے، جب گناہ کر کے کوئی شرم محسوس نہ ہو تو پھر جناب نیکی کر کے دل خوش بھی نہ ہوئے تو پھر ایمان دا مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان سے ہے۔ اب ابا جی بڑا سونا دن گزریا، اے بیٹا سونا دن کیا مانا؟ اے ابا جی آج اللہ دے نام تے ایک روٹی دیتی ہے، اللہ کے نام پہ ایک روٹی دی۔ اچھا روٹی دی ہے تو نے؟ کہا ہاں۔ انہوں سیم گئی، بچی تھی نا، بچیاں نازک مزاج، روٹی دی تو نے رب کے نام پہ؟ ہاں رب کے نام پہ بابا۔ کہا کس ہاتھ سے دی؟ کہا یہ سجے ہاتھ نال دیتی۔ انہوں نے آکھیا ہاتھوں کر کے اس ٹوکا لگا کٹ دیتا۔ بخیل سی نا، کنجوس سی نا، اللہ اکبر۔ ہن توجہ کملی والے کے غلاموں ذرا توجہ، بچی کا ہاتھ کٹ گیا، بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری، فریاد کس کے آگے کرے؟ ایک باپ ہی سہارا ہے، جب اپنا ہی بیگانہ ہو جائے تو پھر وہ جائے کہاں؟ بچی ہاتھ کٹ گیا، اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب اس کا مزاج بدلنے لگا، اس کی طبیعت بیماری میں مزمحل ہونے لگی، حتیٰ کہ بیمار ہوتے قریب المرگ ہو گیا، قریب الموت ہو گیا، حتیٰ کہ اسی بیماری میں ذلیل ہو کے مر گیا۔ اب پیچھے ایک ہی بیٹی رہ گئی، کٹا ہاتھ ہے، کام کاج تو کر نہیں سکتی، اب کھائے تو کھائے کہاں سے؟ اب ہے بھی بچی، نوکری کرے تو کہاں پہ جا کے کرے؟ غیر شادی شدہ جوان سالہ بیٹی، آنکھوں میں آنسو آئے، رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالکا جس حال میں تو رکھے وہی حال گوارا ہے۔ سچا ایمان دل میں موجود تھا۔ اب بچی رب کا نام لے کے باہر نکلی، برقع کیا، چہرے کو چھپایا، برقع کر کے اب دروازے پہ دستک دے کے کہتی ہے کوئی رب کے نام پہ دینے والا؟ وہ امیر کبیر لڑکی، وہ کوٹھیوں بنگلوں میں رہنے والی، آج کیونکہ لاٹھی بے آواز ہے میرے رب کی، آج جناب والا، آج وہ جوان سالہ بیٹی دروازے ہے کوئی رب کے نام پہ دینے والا، یوں مانگ کے گزارا کرنے لگی۔ لیکن کتنی دیر ضرور ہے، پر میرے رب کی بارگاہ میں اندھیر نہیں ہے۔ اب توجہ رکھنا، ایک وقت آیا، ایک دروازے پہ بچی نے دستک دی، اندر سے ایک حسین بی بی نے دروازہ کھولا، ایک مائی بوڑھی نے حسین نے دروازہ کھولا، ایمان کی سونی مومنہ بڑی سونی، اللہ اکبر کبیرہ، دروازہ نظر پڑی بچی کی آنکھوں پہ، کہنے لگی ہے بیٹی کسی پاک گھر کی لگتی ہے، کسی امیر گھرانے کی لگتی ہے۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اماں جب ماں سر پہ نہ رہے، جب باپ کا سایہ سر پہ نہ رہے تو پھر ہر کوئی ماں ہی نظر آتی ہے، ہر بابا باپ ہی نظر آتا ہے۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس مائی نے اندر بلایا، اندر بلا کے اسے کھانا کھلایا، کہنے لگی مائی بڑی سونی ہے، بڑی حسینہ ہے،
अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा बेटा मौजूद है, अगर तू कहे। सारी दास्तान सुनने के बाद बेटी ने कहा बिल्कुल ठीक है, जिस तरह आपकी मर्जी। बेटी दिल ही दिल में खुश हो गई कि अमीर घराने में ताल्लुक होने लगा, निस्बत होने लगी। बच्ची बड़ी खुश हो गई। बिल्लाखिर उसे सजा सवार के, उसे दुल्हन बना के बेटे से शादी कर दी। अब अमीर खानदान में शादी हो गई। मैं बड़ी बातें छोड़ के सीधी बात करना चाहता हूँ, तवज्जो। शाम का वक्त आया, खाना चुन दिया गया, दस्तरखान पे खाना भी पड़ा है, खाना चुन दिया गया। अब खाना खाने की बारी आई। कहने लगे चलो जी, दूल्हा और दुल्हन कहाँ हैं, पहले बिस्मिल्लाह करो ताकि हम सारे खाना खाएं। खानदानी लोग दस्तरखान पे मौजूद है। खाना खाने की बारी आई। अब बच्ची का दायां हाथ तो कट चुका था, उसका दायां हाथ था ही नहीं। उसने बायां हाथ आगे किया, खब्बा हाथ आगे किया, यूं ही खाना खाने लगी। दूल्हा कहने लगा मुझे पहले ही पता था गरीब लोग, भूखे लोग, ये जनाबे वाला बड़े बेअदब होते हैं। इसे पता ही नहीं कि सज्जे हाथ नाल खानी चाहिए या खब्बे हाथ नाल खानी चाहिए। क्या बेशरम से लोग हैं। उसने हाथ पीछे कर दिया, क्योंकि इस डर के मारे हाथ आगे न करती कि इन्हें तो पता ही नहीं कि मेरा सज्जा हाथ है या नहीं। अगर इन्हें ऐब पता लग गया तो ये शादी जो जुड़ी है ये कट जाएगी। इन्हें पता ही नहीं कि मेरा हाथ ही कोई नहीं। उसने शर्म के मारे फिर बायां हाथ आगे किया। फिर तंज शुरू हो गए, ताने देने वाले शुरू हो गए। ये गरीब लोग होते ही ऐसे, इन्हें पता ही नहीं है। और सच्चे हाथ आगे काट के रोटी खा। अब बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। मालिका, बड़ी देर बाद मुझे सुकून मिला है। ऐ मेरे अल्लाह, ये किस इम्तिहान में मुझे डाल दिया। बच्ची रो रही थी, अभी हिचकियां बंधी थी। दिल से निकली बात असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हाथ पे गैबी से आवाज आई, ओ मेरी बल्दी, मेरे नाम पर तूने रोटी दी, मेरे नाम पर तेरा हाथ कटा। आगे बाजू को आगे बढ़ाना ये तेरा काम है, तेरे हाथ को वापस लौटाना रब का काम है। अल्लाह आम के आंसुओं को कबूल फरमाए। दिल से सुना है, जो दिल से सुनते हैं ना, ये कबूलियत की दलील है। मुस्कुरा भी जाओ है, रो भी पवो है, ये महफिल की कबूलियत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह बिना खा लो तो सलामत रखा है। बड़ी सोहनी महफिल सजाई जे। बच्ची हाथ अगे किता, जो ही हाथ अगे किता ना, हाथ पे गया बिचों आवाज आई ते सज्जा हाथ अगे निकलिया। अल्लाह अकबर। पहला फिर भी हुसन में थोड़ा कमजोर, लेकिन ए जड़ा हाथ हुन अल्लाह अपने नाम पर देन वास्ते दिता ना। अल्लाह अकबर, क्या कुर्बान जाए। इसलिए कहते हैं कि जब दिल से बात हो ना, दिल से, अल्लाह अकबर, इसलिए उस आख्या दिया ले धिया ले परदेस वे बाबुल पुत्रा लई जागेरा, दुख सुख सहना ते कुछ नहीं कहना। ए दिया दिया तकदीर